पेश खिदमत है इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम। सावन के अंधे। जब मुआशरत ठीक थी तो कहते थे कि बहुत खराब है, और जब मुआशरत का वाकई बेड़ा गर्क हो चुका है तो उसे ठीक करने चल पड़े हैं। इन हालात में जब लोगों को खाने के वांदे पड़े हैं और हमें हरा हरा सूझ रहा है, जब मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, जब दांत थे तो चबाने का शौक नहीं था और अब दांत नहीं है तो चबाने की जिद कर रहे हैं। जो काम आज हुकूमत करने जा रही है, अगर इक्तदार संभालने के बाद ही कर लेती तो इस कदर धूल ना उठती, ना मईशत तबाह होती, ना सनतकार और ताजिर खौफजदा होते, ना सरमायाकार अपना सरमाया समेट कर भागते, ना महंगाई बढ़ती, ना लोग बेरोजगार होते। लोगों को सरों पर नैब का हवा ना खड़ा किया जाता तो हाथों से दी गई गिरा दांतों से ना खोलना पड़ती। कल तक जो हुकूमत हर किसी से जराए आमदन पूछती थी और जराए ना बताने पर उन्हें करप्ट और मुल्क दुश्मन करार देती थी, आज वही हुकूमत ये कानून ला रही है कि तमीराती शोबे में जो सरमायाकारी करेगा उससे जराए आमदन समेत कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। दावे मदीना की रियासत के और रिलीफ चोरों और डाकुओं के लिए। ये तो खान साहब ही कहा करते थे कि एमनेस्टी स्कीम का मतलब ही काला धन कमाने वालों को अपना धन सफेद करने का मौका देना है। जिस काम को वो हराम समझते थे आज उनके दौरे हुकूमत में हलाल हो चुका है। तब्दीली का बयानिया भी फ्लॉप, करप्शन खत्म करने का दावा भी जमीन बोस। माफिया में भी हुकूमत के लोग तो अब कौन सी ईमानदारी और कौन सा सादिको अमीन। बात लाख की करनी खाक की। आटे चीनी में से किसी ने माल बनाया हो या अद्वियात और मेडिकल सामान में दिहाड़ी लगाई हो या किसी कब्जे से माल बनाया हो तो सब कुछ जायज हो गया है। जब साबका हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई थी उस वक्त भी खान साहब ने धमकी देकर स्कीम को फेल करने की पूरी कोशिश की थी कि अगर वो इक्तदार में आए तो लोगों से इनके जराए आमदन जरूर पूछेंगे, और आज खुद लोगों को एमनेस्टी दे रहे हैं। लोग किस बात का यकीन करें कि कल जो आप कहते थे वो दुरुस्त था या जो आज आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है। जब मुआशरत ठीक थी तो GDP ग्रोथ ऊपर जा रही थी, कारोबार चल रहे थे, इक्तिसादी तरक्की के दावे हो रहे थे, स्टॉक मार्केट भी तरक्की कर रही थी, लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी और कारखाने चलने वाले थे और आलमी मंडियों का मुकाबला करने की तैयारी की जा रही थी। एक आंधी चली, धूल उड़ी और कौम की आंखें धुंधला गईं। कहने वाले तो कहते हैं कि मईशत का जो हाल पिछले 40 साल में हुआ था खान साहब की हुकूमत ने 2 साल में कर दिया है। दिल जले ये भी कहते हैं कि हुक्मरान जमात जिस तरह मुल्क तबाह किया है, अल्लाह करे वो कोरोना वायरस को भी तबाह करने में कामयाब हो जाएं। आज हुकूमत की कोशिश है कि कल ही सब कुछ ठीक हो जाए, सरमायाकार भी आ जाएं, तमीराती सनत भी ठीक हो जाए और उससे वाबस्ता सनतें भी चल निकलें। आज हुकूमत झोली फैलाकर मराद देने को तैयार है लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं, मां सिवाय उनके जिनको अपना काला सफेद करना है। अल्लाह करे मेरे खदशात गलत हों और सरमायाकार दिल खोल कर सरमायाकारी करें, वरना हालात तो ऐसे हैं कि कोई सियासी जमात हुकूमत गिराने या संभालने में भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आती। रही सही कसर कोरोना वायरस पर हुकूमती कारकर्दगी ने पूरी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आंखें खोलने के लिए काफी हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूं बनता है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। मुल्क की सबसे बड़ी और आला अदालत ने हुकूमती कारकर्दगी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। वज़राई और मशीरों की फौज जफरे मौज पर संजीदा नौयत के सवालात हुकूमत पर काबीना में मुबैना तौर पर करप्ट अफराद और मशीरों को ओहदा दिलाने के इल्जामात और मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा को ओहदे से हटाने की वार्निंग। वजीर आजम को कुछ पता है भी कि नहीं के रिमार्क्स, यानी कुछ भी ना कहा और कह भी गए। चीफ जस्टिस का ये फरमाना कि काबीना में मोहरे बदल रहे हैं, एक मोहरा उठाकर दूसरा मोहरा रख दिया जाता है। इतनी बड़ी काबीना की जरूरत ही नहीं, 10 अफराद काबीना चला सकते हैं। क्या मौजूदा वुज़रा और मुशीरान की मौजूदगी में तरक्की हो सकती है? मुशीरों को वफाकी वुज़रा का दर्जा दे दिया गया है और मुबैना तौर पर करप्ट लोगों को मुशीर रखा गया है। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से ये सवाल कि जफर मिर्जा के खिलाफ किस मामले की तहकीकात जारी है, और अटॉर्नी जनरल का जवाब में ये मानना कि हाँ FI में शिकायत तो आई थी, जफर मिर्जा ने तिबी सामान बगैर ड्यूटी चीन भिजवाया है, और फिर उनका ये इस्तदलाल इख्तियार करना कि जफर मिर्जा ने जो भी किया हुकूमत की इजाजत से किया। इस पर चीफ जस्टिस का ये कहना कि आप हर काम हुकूमत की इजाजत से करते हैं। पहले हुकूमत की इजाजत से आटा भेजा, फिर हुकूमत की इजाजत से चीनी बाहर भेजी, फिर मेडिकल आलात और अब हुकूमत की इजाजत से इम्पोर्ट करेंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। तस्वीर का एक रुख इस अंदाज में सामने आया जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वजीर आजम काबीना में मोहरे बदल रहे हैं, एक मोहरा उठाकर दूसरा मोहरा रख दिया जाता है। इतनी बड़ी काबीना की जरूरत नहीं, 10 अफराद काफी हैं। क्या इन रिमार्क्स के बाद ये कहना बजा ना होगा कि तब्दीली सरकार ने इस मामले में भी मायूस किया है? अदलिया ने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। सिंध हुकूमत को भी कोरोना वायरस पर अदालत ने अच्छी खासी झाड़ पिलाई। एक तरफ तो
تو حکومت نے لاک ڈاؤن کی مدت میں اضافہ کر دیا تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے، اور دوسری طرف امداد تقسیم کرنے کے نام پر کرونا وائرس کے خلاف سوشل ڈسٹنس کے اپنے ہی دعوے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت لوگوں میں 12,000 روپے کی رقم تقسیم کی جا رہی ہے، اور جس طرح لوگ ہجوم کی شکل میں یا بھیڑ کی شکل میں جمع ہو کر رقوم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد لاک ڈاؤن یا سوشل ڈسٹنس کے تصور کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ مساجد میں با جماعت نماز سے روکنے کے لیے تو کرفیو نما لاک ڈاؤن، اور دوسری طرف امداد کے نام پر لوگوں کی بھیڑ لگا کر وائرس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آ بیل مجھے مار۔ اہم سوال یہ ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ٹائیگر فورس کے رضاکار کہاں گئے جن کے ذریعے لوگوں میں رقوم تقسیم کی جانی تھی؟ انہوں نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ ٹائیگر فورس ہے کہ ہوائی مخلوق ہے جو کہیں دکھائی نہیں دے رہی؟ لگتا یوں ہے کہ ٹائیگر فورس اس وقت لوگوں کی خدمت شروع کرے گی جب کرونا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر امداد کے نام پر بھیڑ لگانا ضروری ہے تو پھر لوگوں کو محدود پیمانے پر کاروبار کی اجازت کیوں نہیں دی جا سکتی؟ سرمایہ کار کو رعایت ہے، صنعت کار کو بھی ریلیف مل رہا ہے، لیکن چھوٹے تاجر طبقے سے بے رخی کیوں؟ پیش خدمت ہے افتخار کاظمی کا نیا کالم ساون کے اندھے۔ جب معیشت ٹھیک تھی تو کہتے تھے کہ بہت خراب ہے، اور جب معیشت کا واقعی بیڑا غرق ہو چکا ہے تو اسے ٹھیک کرنے چل پڑے ہیں۔ ان حالات میں جب لوگوں کو کھانے کے واندے پڑے ہیں اور ہمیں ہرا ہرا سوچ رہا ہے، جب منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں، جب دانت تھے تو چبانے کا شوق نہیں تھا اور اب دانت نہیں ہے تو چبانے کی ضد کر رہے ہیں۔ جو کام آج حکومت کرنے جا رہی ہے اگر اقتدار سنبھالنے کے بعد ہی کر لیتی تو اس قدر دھول نہ اٹھتی، نہ معیشت تباہ ہوتی، نہ صنعت کار اور تاجر خوف زدہ ہوتے، نہ سرمایہ کار اپنا سرمایہ سمیٹ کر بھاگتے، نہ مہنگائی بڑھتی، نہ لوگ بے روزگار ہوتے۔ لوگوں کو سروں پر نیب کا ہوا نہ کھڑا کیا جاتا تو ہاتھوں سے دی گئی گرا دانتوں سے نہ کھولنا پڑتی۔ کل تک جو حکومت ہر کسی سے ذرائع آمدن پوچھتی تھی اور ذرائع نہ بتانے پر انہیں کرپٹ اور ملک دشمن قرار دیتی تھی، آج وہی حکومت یہ قانون لا رہی ہے کہ تعمیراتی شعبے میں جو سرمایہ کاری کرے گا اس سے ذرائع آمدن سمیت کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ دعوے مدینہ کی ریاست کے اور ریلیف چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے۔ یہ تو خان صاحب ہی کہا کرتے تھے کہ ایمنسٹی اسکیم کا مطلب ہی کالا دھن کمانے والوں کو اپنا دھن سفید کرنے کا موقع دینا ہے۔ جس کام کو وہ حرام سمجھتے تھے آج ان کے دور حکومت میں حلال ہو چکا ہے۔ تبدیلی کا بیانیہ بھی فلاپ، کرپشن ختم کرنے کا دعویٰ بھی زمین بوس۔ مافیا میں بھی حکومت کے لوگ تو اب کون سی ایمانداری اور کون سا صادق و امین، بات لاکھ کی کرنی خاک کی۔ آٹے چینی میں سے کسی نے مال بنایا ہو یا ادویات اور میڈیکل سامان میں دہاڑی لگائی ہو یا کسی قبضے سے مال بنایا ہو تو سب کچھ جائز ہو گیا ہے۔ جب سابقہ حکومت نے ایمنسٹی اسکیم متعارف کرائی تھی اس وقت بھی خان صاحب نے دھمکی دے کر اسکیم کو فیل کرنے کی پوری کوشش کی تھی کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو لوگوں سے ان کے ذرائع آمدن ضرور پوچھیں گے، اور آج خود لوگوں کو ایمنسٹی دے رہے ہیں۔ لوگ کس بات کا یقین کریں کہ کل جو آپ کہتے تھے وہ درست تھا یا جو آج آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ جب معیشت ٹھیک تھی تو جی ڈی پی گروتھ اوپر جا رہی تھی، کاروبار چل رہے تھے، اقتصادی ترقی کے دعوے ہو رہے تھے، اسٹاک مارکیٹ بھی ترقی کر رہی تھی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی اور کارخانے چلنے والے تھے اور عالمی منڈیوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ ایک آندھی چلی، دھول اڑی اور قوم کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ معیشت کا جو حال پچھلے 40 سال میں ہوا تھا خان صاحب کی حکومت نے 2 سال میں کر دیا ہے۔ دل جلے یہ بھی کہتے ہیں کہ حکمران جماعت جس طرح ملک تباہ کیا ہے اللہ کرے وہ کرونا وائرس کو بھی تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج حکومت کی کوشش ہے کہ کل ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے، سرمایہ کار بھی آ جائیں، تعمیراتی صنعت بھی ٹھیک ہو جائے اور اس سے وابستہ صنعتیں بھی چل نکلیں۔ آج حکومت جھولی پھیلا کر مراد دینے کو تیار ہے لیکن کوئی لینے کو تیار نہیں، ماں سوائے ان کے جن کو اپنا کالا سفید کرنا ہے۔ اللہ کرے میرے خدشات غلط ہوں اور سرمایہ کار دل کھول کر سرمایہ کاری کریں، ورنہ حالات تو ایسے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت حکومت گرانے یا سنبھالنے میں بھی انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی۔ رہی صحیح کسر کرونا وائرس پر حکومتی کارکردگی نے پوری کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ ملک کی سب سے بڑی اور اعلیٰ عدالت نے حکومتی کارکردگی کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ وزرائی اور مشیروں کی فوج ظفر موج پر سنجیدہ نوعیت کے سوالات حکومت پر کابینہ میں مبینہ طور پر کرپٹ افراد اور مشیروں کو عہدہ دلانے کے الزامات اور مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا
मौजूदा को ओहदे से हटाने की वार्निंग। वजीर आजम को कुछ पता है भी कि नहीं के रिमार्क्स, यानी कुछ भी ना कहा और कह भी गए। चीफ जस्टिस का ये फरमाना कि काबीना में मोहरे बदल रहे हैं, एक मोहरा उठाकर दूसरा मोहरा रख दिया जाता है। इतनी बड़ी काबीना की जरूरत ही नहीं, 10 अफराद काबीना चला सकते हैं। क्या मौजूदा वुज़रा और मुशीरान की मौजूदगी में तरक्की हो सकती है? मुशीरों को वफाकी वुज़रा का दर्जा दे दिया गया है और मुबैना तौर पर करप्ट लोगों को मुशीर रखा गया है। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से ये सवाल कि जफर मिर्जा के खिलाफ किस मामले की तहकीकात जारी है, और अटॉर्नी जनरल का जवाब में ये मानना कि हाँ, FI में शिकायत तो आई थी, जफर मिर्जा ने तिबी सामान बगैर ड्यूटी चीन भिजवाया है, और फिर उनका ये इस्तेदलाल इख्तियार करना कि जफर मिर्जा ने जो भी किया हुकूमत की इजाजत से किया। इस पर चीफ जस्टिस का ये कहना कि आप हर काम हुकूमत की इजाजत से करते हैं। पहले हुकूमत की इजाजत से आटा भेजा, फिर हुकूमत की इजाजत से चीनी बाहर भेजी, फिर मेडिकल आलात, और अब हुकूमत की इजाजत से इम्पोर्ट करेंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। तस्वीर का एक रुख इस अंदाज में सामने आया जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वजीर आजम काबीना में मोहरे बदल रहे हैं, एक मोहरा उठाकर दूसरा मोहरा रख दिया जाता है। इतनी बड़ी काबीना की जरूरत नहीं, 10 अफराद काफी हैं। क्या इन रिमार्क्स के बाद ये कहना बजा ना होगा कि तब्दीली सरकार ने इस मामले में भी मायूस किया है? अदलिया ने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। सिंध हुकूमत को भी कोरोना वायरस पर अदालत ने अच्छी खासी झाड़ पिलाई। एक तरफ तो हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा कर दिया ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके, और दूसरी तरफ इमदाद तकसीम करने के नाम पर कोरोना वायरस के खिलाफ सोशल डिस्टेंस के अपने ही दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों में 12,000 रुपए की रकम तकसीम की जा रही है, और जिस तरह लोग हजूम की शक्ल में या भीड़ की शक्ल में जमा होकर रकूम हासिल कर रहे हैं, उसके बाद लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंस के तस्वुर की क्या अहमियत बाकी रह जाती है? मसाजिद में बाजुमात नमाज से रोकने के लिए तो कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन, और दूसरी तरफ इमदाद के नाम पर लोगों की भीड़ लगाकर वायरस को दावत दी जा रही है कि आ बैल मुझे मार। अहम सवाल ये है कि वो लाखों की तादाद में टाइगर फोर्स के रजाकार कहाँ गए जिनके जरिए लोगों में रकूम तकसीम की जानी थी? उन्होंने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि टाइगर फोर्स है कि हवाई मखलूक है जो कहीं दिखाई नहीं दे रही? लगता यूं है कि टाइगर फोर्स उस वक्त लोगों की खिदमत शुरू करेगी जब कोरोना का मसला खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर इमदाद के नाम पर भीड़ लगाना जरूरी है तो फिर लोगों को महदूद पैमाने पर कारोबार की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती? सरमायाकार को रियायत है, सनतकार को भी रिलीफ मिल रहा है, लेकिन छोटे ताजिर तबके से बेरुखी क्यों?